Ay, asya talaga yung tagtrabaho magkulab din hitak panimalay. Mahubya nagangani kay paulit-ulit na mala pero laban lagi ha. Maliban kasi takang pagiging nanay plus creator. Mahubya ka talaga. Madadamit ka humanin nga trabaho plus video. Ura naman buring ating nga cellphone. Babayaan ko laanay nga ni ingak bunakan kay magtutuon laanay nga ni. Maigo gang wara babatunin nga daraga kay teek na mga iang. Lilinisan ko laanay nga amon electric pan kay ura na italikabok. Pirmi ko kasi niya na nga ngalimtan sang litit resulta alikabok ngan kalawa. Diri panganek na humanin nga trabaho nagmatanay nga daraga. Napagpag nga ni itidatak daraga kay nawag nga ni an amon sudlay. Ambot kun nga inda na maat niya pag dinara-daraan. Wala na nga nakit gamitin sudlay basta mapungos light nga iya buho. Human ko na nga ni tiya pariguy kanina bago ak maglaba. Magtutuon lanay nga ni kay bisan malakit magpinan mo nak magkulop may ada na ak tinuon. Ginduro damo ko na lang nga ni tida na akong pagtuon kay para niyan hitya bidiri na ak magtinuon. So habang nagtutuon nga ni ipan mamatang kulaanay nga akon mga hinugasan kanina. Wala ko na nga ni kabidyuhian akon mga kaganapan kanina hanaga kay wala talaga akat balak mag voice over. Problema ko na nga ni tida kun anon akon mapapalit nga sirain nga amon 30 pesos. Pinalit na lang nga ni akit tida hinduha nga bunay ngayon ka ng piso nga lasuna. Para na nga nagpalitin mantika ka may ada pa maat habalay. Agabot ko nga ni habalay nagbibiyaw-biyaw na nga daraga didihin nga bintana. Nagpabangga na nga ni king karaha kay paglulutuon ko na nga amon igsusura. Asag din na lang nga ni tiyo nga mga manok kay mga papansin talaga itira. Kung kailan talaga nagbo-voice over ak nanunugawog na maitira. Inuna ko nga ni paglutuin nga sunny side up kay karuyag ko talaga inhiya. Nagluto lang nga ni damakin scramble egg kay asyetit karuyag ni Samantha. Ginduha ko lang nga ni kapartihan akong pagluto kay karuyag ko kasi may sunny side up nga ni scramble. Warigad lang nga ni ugaring ketchup pero okay like kay sanay na nga ni kami hit. So nan nga na nga ni kami habang mapasupan amon luto ngan sira. So hanggang din nala nga ni mga mi salamatan pagtangpusin nga amon video paki-follow nala mga mi. Thank you.